नमस्कार मु आपन सत्य स्वागत करू स्टूडियोज चैनल को स्वागत करू द सीरीज ऑपरेशन हॉलीवुड को धीरे धीरे ओडिया सिनेमा धीरे धीरे बढ़ुची हाँ टिके लेट रे हैला बट ठीक है जहाँ हला बहुत भल हला एक्सपीरियंस हैला किंतु धीरे धीरे भल कहानी आछी भल मेकर्स आछंती भल बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ुची होची सबुठार मोस्ट इंपोर्टेंट कथा आपण माने सिनेमा हॉल को आछंती आ धीरे धीरे ये बढ़ुची धीरे धीरे ओडिया कंटेंट रो क्वालिटी बढ़ुची ता सहित आपण माने साथ दबा भी माने छाड़ी देथिले आगुरु बट एबे आछंती तो सेही भली गोटे बढ़िया कंटेंट आसिया को जाउची केबे ना रजरे आपण माने ऑलरेडी जानि छथि से विषय रे मु वीडियो करिक जणैथिली बो बुटु भूत तार शोकेस 1 आस्थिले तार शोकेस 2 भी ऑलरेडी आसी सारिची आपण माने देखि दियंतु जदि देखिन ते पर्यंत ता सहित आमे एठी मु चाहू देखिया पई मो सहित देखिया मिसिकी कहना एटा 7 दिन पूर्व आस्थिला मु देखि नथिली मु चाहूली आपन सहित शेयर करया पई ये सब कथा कहना आपण माने जानिबा दरकार ये सब कथा जानिबा दरकार आपण माने जानि के आसिया भी दरकार बो बुटु भूत ये गोटे सिनेमा एमती होबा जाउची ओडिसा रा प्रथम हरर कॉमेडी कहना ये टाइप रो सिनेमा आगु रही नथिला ये प्रथम थर होबा पई जाउची तो डेफिनेटली आगे देखि सारिबा तापर कथा हवा चलंतु सिनेमा देखिया नो मो सिनेमा त आसियो रजरे बोबाल हबो रजरे बट एबे जो शो गेस्ट आछि मो सेही शो गेस्ट देखिया चलो मिसिक देखिया चलंतु मत कहीं कैसे नहीं जाने बता दो छोड़े मेरे बता दे तो ना कौन केमती लागला टीजर शोकेस 2 एटा थिला ट्रेलर आसियो तापरे सिनेमा आसियो रजो को बट ये टाइप रो सिनेमा आगुरु केबे हे नथिला कहना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत कम सिनेमा हेची बाकी माने हॉरर कॉमेडी बोधे हे नाही ये प्रथम सिनेमा हबो ये गोटा हाई बजेट रो सिनेमा हबा को जाउची जोटा कि लास्ट वीडियो रे मु बहुत सारा कथा कहिथिली ये सिनेमा विषय रे डायरेक्टर को विषय रे जदि आपण देखि नाथि मु आई बटन रे तार वीडियो रो डिटेल्स दे दोची ताको क्लिक करिक भी देखि परिबे सेतरे मु बहुत सारा कथा कहिछि आपण जानि परिबे बट आपण जानिबा दरकार ये गोटे सिनेमा जोटा कि किछि अलगा हा पई जाउची जेमति अपराजिता मैडम आपण देखिले एथिरे सी कोन करूछंती माने काहा को भूत लागिछि सी छडौछंती एमति टाइप रो बोधे कोन अछि बो बुटु भूत बुट्टू बोधे बाबूशान महांती ना किए से एटा तो सिनेमा आसिले जानिबा बा बहुत अपराजिता मैडम बा भूत किए ये कथा डिटेल्स जानिया पे हमको सिनेमा हॉल को आसिया को हबो रजरे ये कथा हमें क्लियर हे परिबा बा भूत किए एक्चुअली होउची कोन सेठी किंतु आ भितर जेति कि देखिले मते कोन लागिला मु कहबी मते सबुठर बेस्ट लागिला तार बीजीएम तो बीजीएम मते बेस्ट लागिला पूरा आउ कॉम्बिनेशन एथरे जो आर्टिस्ट माने अछंती बाबूशान महांती अर्चिता बहुत दिन परे आमे आगुरु सब सिनेमा देखिथिले लोफर ये सब सिनेमा चॉकलेट ये सब सिनेमा देखिथिले तांको दी जनकर कॉमेडी लोफर चॉकलेट तांकर लव तांकर कॉमेडी तांकर बहुत बढ़िया टाइमिंग थाए तांको भीतर तो आमे ए दिनछ भी देखि परिबा एथिरे बहुत अलगा वे रे देखि परिबा काना ये गोटे अलगा धरण सिनेमा हवा को जाउची ता सहित अपराजिता मैडम सी भी बहुत टाइम परे आसिले ई सिनेमा रे किछि अलगा हवा जाउची रजो पूरा ब्लास्ट हबो एथर आउर कोआर्टिस्ट माने बहुत जण अछंती जेमती रवि मिश्र भाई अछंती आमे गैंगशोपुर रे लोकाना जी हेचंती सी भी खेल करछन केना प्राय बाबूशान को सिनेमा रे सी कोड ना कोडी थांती ता सहित टिल्लू सर चौधरी जयप्रकाश सर सी एथरे अछंती काहेना आजिका डेट रे चौधरी जयप्रकाश सार को ननेले सिनेमा भल हबनी मते जा लागुची कहना सी डेफिनेटली थिबा दरकार सिनेमा रे जो भल भल सिनेमा अछि देखंतु सी थिबे जदि ठीक अछि तांको डेट नथिबो कोन हेति बट फिर भी तांको पय वेट करा हेतु जदि सेही बडा गोटे चरित्र अछि चौधरी जयप्रकाश सार सेतरे थिबे आ इथरे भी अछंती ता सहित के भाई भी अछंती मझरे हम गोटे वीडियो देखथिले वायरल हेतिला बहुत सारा मीडिया रे माने मीडिया तो जहाँ गोटे आसला कौन है सांगे सांगे जहाँ ना कहीदे कि भाइराल कराला
न्यूज रे बाजिला बाबूशान महांती जमी बद चलती किंतु सर गोटे जमी बद नाला से वीडियो रे समस्ते बहुत सारा वीडियो बनैले इवेन को न्यूज चैनल बाजिला कहला मीडिया भाई मैंने किए बजेले कि बाबूशान महांती जमी बद चलती अरे जमी बद चलती सी लोकटा जहाँ सहित झगड़ा करुच्ची सी किए से देखा दरकार सी भी आमर जो आर्टिस्ट भाई तेल जमी बद केमी है सिंपल जानिया दरकार ये किसी नुह खाली गोटे अलग माने व्यू आसो गोटे चलो चर्चा चलो से चलता एक्चुअली हय कौन ना जो ये सिनेमा सुट होता से तो बहुत लोक थे धरक कौ गाँव गोटे सुट है बाबूशान महांती सुपरस्टार बाबूशान महांती गोटे सिनेमा सुट हो तो केते लोक आसवे धरक बहुत लोक आसवे देखापी तो लोक आसपापी ता भर किए जो फोन में वीडियो कर देती छाड़ दे तो से तो अटके हम नहीं क्या केते कंट्रोल कर कौटी किए मुझे छाड़ दे तो सहीटा भाइराल बट सेमती किसी जम बद नाला बट एमती हय बट आपने क्लीयर हूँ सिनेमा गोटे अलग लेवल हूँ जमी आप बीजीएम कथा कहली कहानी ये गोटे अलग धरण कहानी हवाक जाऊँगी कहीं आप लास्ट सिनेमा देखी बाबूशान महांती जो पावर सिनेमा ताठू मत लगुच ये पूरा खेल कर कहीं ये हाई बजेट अच्छी जदि ये सिनेमा किसी न था सिद्धार्थ वाला ये पैसा म्यूजिक राइट किणी न था कोटिए 1.25 करोड़ एथिरे किणा है जोटा प्रथम बोधे ओडिशार प्रथम बहुत जन कहते बहुत जन मझे मझे कहले कि हिंदी सिनेमा केते पैसा हो तुम 1.25 है तुम एत कथा कौच भाई ओडिया सिनेमा भाई ओडिया सिनेमा जान भाई टे क्या कौन कौच जान आगे हिंदी सिनेमा से चारिड़े बाजुची ऑल ओवर इंडिया आउट ऑफ इंडिया भी बाजुची से केते स्क्रीन केते पैसा लगुच बट एथिरे आमर जेहेतु पूरा डाउन थिला बट धीरे धीरे डेभलप होउची एई टाइम रे समस्त साथ दरकार ना कि कहबे कि एतिकी पैसा सिंपल कौन कहबी तांको मु सिंपल कथा क्या कथा शुणवार ना काम कंटिन्यू बढ़ी चलो धीरे धीरे तो डेभलप होउची धीरे धीरे आहरी बढ़ी गोटे टाइम आसीबो ओडिया सिनेमा जहाँ जहाँ हेलानी नेशनल लेवल रे पूरा अलग प्रकार हाइलाइट करियो अलग प्रकार खेल करियो जेमती दमन हेइतिला जेमती प्रतीक्षा हेइतिला सेमती धीरे धीरे बहुत सारा सिनेमा नेशनल लेवल रे समस्त जानवे देखा और नेशनल लेवल भी ये बिजनेस हम माने पैन इंडिया बिजनेस कर वाला सिनेमा धीरे धीरे आसको जाऊँगी कहीं से टाइम आसलानी ओडिया इंडस्ट्री ये डेफिनेटली हम देखो आप देखो आगुरी कौन होता एबेका डेट्रे कौन हो सब आगुरी गोटे सिनेमा रिलीज होता सी कौट धरण होता आप देखु देख कहूला ये सिनेमा ये से सिनेमा से उठी आपड़ किसी भल लगुन किसी नुआ लगुन बट एबे जो सिनेमा आसुची जो कंटेंट आसुची सी ओटीटी हो बा सिनेमा आम देखुं गोटे गोटे प्रोडक्शन हाउस एमती सिनेमा आसुची आमको अलग लगुच तो से भाई ये गोटे प्रोडक्शन हाउस ये निजर प्रोडक्शन हाउस ता सहित एथर प्रोड्यूसर जी तृप्ति मैडम बाबूशान महांती वाइफ तो होम प्रोडक्शन हाउस तो बढ़िया काम हम टिके प्रोब्लेम होता मझे जेहेतु प्रोब्लेम होता समस्त जानी से कथा तो आउ किसी करहबनी जहाँ वाट थी हम बट फिर भी एवं शूटिंग बा सिनेमार काम बहुत भल भाव चली आगू को ट्रेलर आसो आम देखा डेफिनेटली सिनेमा बहुत बढ़िया चलो मत बहुत सारा कथा भितर भल लगे कहीं बाबूशान महांती माने सी अलग अलग टाइप रो स्क्रिप्ट चूज कर मत बहुत भल लगुच आगुरी जो भाया चूज करते बट एबे सी स्क्रिप्ट चूज कर ढंग टे अलग कर देछंती बढ़िया वे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर राइटर अच्छा मोहम्मद इमरान माने स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग से प्रणव लिखी प्रणव हाइलाइट कर अलग प्रकार सबू जगार प्रणव जिते भल भल बढ़िया बढ़िया सिनेमा हो डायलॉग राइटर प्रणव भाई मत बहुत खुशी लगुच प्रणव मत बहुत खुशी लगुच तुम बहुत बढ़िया काम कर बहुत आगू जाओ भगवान तुमको बहुत आशीर्वाद करूँ ता सहित मोरी बहुत सारा पिला मोरी भाई मैंने बहुत जन अच्छा से आसिस्टेंट जी अच्छी सी भी आमरी थिएटर जड़े तो मत सबुठ बेस्ट लगला से कौन ना बीजीएम आ ये पारानॉर्मल एक्टिविटीज ये टाइप कहानी आम बाहर देखुले एठी जहाँ जहाँ हो कौटी केबे कौन होता बट ये खाली पारानॉर्मल एक्टिविटीज नो विथ कॉमेडी हरर विथ कॉमेडी ता सहित माँ पुओंकर खेल अलग प्रकार हम ता सहित अर्चिता एंड बाबूशान ता सहित बाकी को आर्टिस्ट जो मैंने रहिले एमाने जो मिशीजे कहानी अलग हम तो रज एथर ब्लास्ट हो पूरा
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରଜର ଯେମିତି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା ତ ଏବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଭିଡ଼ ହବ ଆଉ ଇଏ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନେମା ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହଉ ଆଉ ଇଏ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ଅବତାରରେ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିବ ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗିବ କି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଅବତାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ରଜରେ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପକେଇଥିଲି ଏଇ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଶୋକେଶ ୱାନରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଇଦେଇଛି ବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଛି ତାଙ୍କର କାମ ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଟିକେ ଅଲଗା ତ ସିଏ ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭଲ କାମ କରିବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ପାର୍ଟ 1 ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଜଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ଜଣ ଜାଣିନଥିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ସହିତ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ସେ ୱେବ ସିରିଜ ବନେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦୁବାଇ ଭିସା ବି ତାଙ୍କରି ୱେବ ସିରିଜ ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ସିନେମା ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ସିନେମା ମାନେ କାମ ତ ଆଗରୁ ହେଇଛି ବଟ ପୁରା ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିନେମା ଇଏ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ତ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋର ପର୍ସନାଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଏ ଭାଇଙ୍କର ଜଗଦୀଶ ଭାଇଙ୍କର କାମ ଆସୁ କାହିଁକିନା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ତା ସହିତ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଲୋକକୁ ନେବେ କାଷ୍ଟ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଇଏ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ୱାର୍କସପ୍ କରାଯାଏ ଭଲସେ ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଆର୍ଟରେ ଯେମିତି ହୁଏ ତ ତାଙ୍କର ତରିକା ବି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କହେ କି ଖାଲି ଜଣେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ହେବା ଦରକାର ଖାଲି ଜଣେ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ସେଇ ଜଣେ ଖାଲି ଆସିଲେ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଆସିବା ଦରକାର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଡିରେକ୍ଟର ଆସିବା ଦରକାର ଆହୁରି କାହିଁକି ନ ଆସିବା ଦରକାର ଆହୁରି 10 ଜଣ ଆହୁରି 15 ଜଣ ଡିରେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲର ସିନେମା ଆସିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କରିବ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଆସିବା ଦରକାର ଇଏ ଆସିବେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହବ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ନ ହେଉଥିବ ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟି ସିଏ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ତ ତାର ହେଇନଥିବ ସିଏ ନେକ୍ସଟ ସିନେମା କେମିତି କରିବ ବଟ୍ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ସେ ପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଠିକାର ଆକ୍ଟର ମେକର୍ସ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭଲ କାମ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ବି ସେଠି କିଛି କରିପାରିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କଥା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି କି ସବୁ ସିନେମା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଯଦି ଜାଣିଲେ ଏ ସିନେମା ଭଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ସିନେମା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର ଯଦି ସିନେମା ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି କାହାକୁ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମେକର୍ସ ସେ ଆକ୍ଟର୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଖାଲି ସିନେମା ବନେଇଦେଲେ ହବରେ ଦର୍ଶକ ବି ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଆମଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ସାଥ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକି ଗ୍ରୋ କରିବା ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଆମେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉଛି ସେଠି ବି ସବୁ ସିନେମା ଭଲ ହୁଏନି ଯେଉଁ ସିନେମା ଭଲ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଏ କଥା ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିନେମା ଭଲ ହୁଏ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ କିଛି ସିନେମା ଭଲ ହୁଏ କିଛି ସିନେମା ଖରାପ ହୁଏ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଖରାପ ହୁଏ ସେଇ ସିନେମାଟି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେନି ଯେଉଁ ସିନେମା ଖରାପ ହୁଏ ସେ ସିନେମା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେନି ଯେଉଁ ସିନେମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ସେ ସିନେମା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ସିନେମା ଆସିଲାଣି ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆସିଲେଣି ଭଲ ଟିମ୍ ଆସିଲାଣି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଆସିଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଏଇଠି ସବୁ ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସିନେମାର କଥା ସହିତ
बहुत भल रुहतु बहुत खुशी रुहतु जगन्नाथ आपको बहुत ही भल रखु रही नमस्कार जय जगन्नाथ।